guys! Welcome back to our YouTube channel. So this is me, Ashley, and we are to another vlog. So yun ngayon guys, so sorry yun namin guys. So yan guys, kumakain ako ng lechon. Hindi naman sa magmamayabang. Guys. Tuwatawa pa siya. Tuwatawa pa siya. Ako yung nahiya. Ano ba yung mali sa akin? Bakit mo ba ako tinuta? Ay. Hindi ah. Guys, mamaya lagi Ano naman? nabulol ako. Ayun guys, so malalaman nyo lang yung mamaya yung part 3. Ay, part 3 Guys, na kung- mamaya. Kung short lang man yun or madali lang man yung aming film namin, so pasensya na po guys kasi basta sa part 3 para ano na talaga namin. Habain na to. Habain na talaga namin guys. So yeah guys, abangan nyo po talaga yan guys. Kaya guys, more subscribe and more support guys Bukas sa na akin. namin, guys. So So, guys, mga kaagad. Mamaya Yung guys channel. is magsushoot na kami guys at bukas ko i-upload yung part 3. O diba guys? Kaya ano talaga Si guys? Selvi, no? Si Selvi. Talaga. Oh, guys. Nakakatawa yung picture nila doon si Selvi. Kahit ngayon lang kami mag-shoot, i-editin ko talaga yan para mapadali yung part 3 hanggang part 20. Yan guys. So, love na love ko po kayo. So, yun lang po guys. So, sana nagustuhan niyo po yung video ko ngayon. Yan siya guys. Si Jasper. Si Jasper. Hello? Pagka-gay. Ay, Slay. Uy, Slay. Yan guys. Ay, pagkabakla yan guys. 50-50. 50-50. Yan guys, so abangan nyo po talaga. Or mamaya guys, baka maka-upload na ako guys. Maka-upload na check siguro. na lang sa YouTube channel. Oo, check nyo na lang sa YouTube channel ko. Kasi guys, kung kailan ko matapos yung edit ko, ay doon ko lang rin Uy, yung sabi mo, i-upload. Promise bigyan mo ako- guys. Tingnan Uy, nyo sabi naman. mo, bigyan mo ko ng 100 kapag makaano ka na sa TikTok, ha? Opo, totoo yun. Yan guys. So, thank you po sa support sa akin guys. And we love you so much guys. Bye.